तो 12:30 मु फुटाऊँच क्षीर कौन मु आज क्षीर पी पारि जदि छिड़ीगला ताले आज आ क्षीर पी पारि ना पुणी केते 1 लिटर क्षीर मु जाननी भाई कौन हबार अच्छी। हेलो एवरीवन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज होची 43 ब्लॉग 100 डेज ब्लॉग रो। तो पाग आज देखिए भाई वर्षा आज फर्श उठे ओके घड़घड़ी सह घड़घड़ी मारे जोरदार ओके टिके टिके झिपझिप वर्षा ही पकईलानी ओके। तो आमर कहूली ए घर आमर चून मरा है खाली कबाट लगे बाकी अच्छे ओ भाई वर्षा पके आरम्भ हो गलानी झिपझिप पकईलानी ओके। तो जहाँ भी गाड़ी ये रही है ओके गाड़ीटा भावुँ ये थोदेवा चलो जल्दी जल्दी जाकि गाड़ीटा थोदेवा वर्षा आरम्भ होलानी काच तो बोलते पुणी जंग खाई गाड़ी पुणी खराब हो ना आई डोंट लाइक इट आई अवॉइड गाड़ी भी थोदेली भाई देख वर्षा पकेवा आरम्भ हो गलानी ओ माय गॉड भाई वर्षा आरम्भ होलानी पकेवा जहाँ भाई काम को नहीं स्कूटी तो बाइक रे तो तेल पकई इच्छा नहीं मोर काम को आज जाइनी ओके। आज बसिक मुवी देखुँ से टैबलेट रे कहीं भाई जल्दी काम पड़े तो आज भाई जान के उठी 10:30 उठी तापर तो घर कम चलती ये कम चलती से कम चलती बसिक मुवी देखुली आज बसिक टैबलेट रे बसिक भूत बंगला देखा चलती मोर आज आज बोली कौन कर मुझे भूत बंगला देखा पूर्व देखती लिक LIK ओके बड़ा मुवीटा है ओके साइफाई मुवी टाइप साइफाई नुहे मैंने 2014 केम जोड़ा पर कौन बढ़िया जिनसा है देखिए लिक बढ़िया मुवीटा तब भूत बंगला भी कंटिन्यू चलती। तो आज खाइबार देखी दिखाँ कौन कौन अच्छी रुटी सोला बुत पनीर तरकारी आलू भर्ता एंड गोटे झुड़ुंग भजा एंड चिप्स पापड़ जहाँ को कहींपारती आपण मैंने ओके। तो टी खाया खुई करदे कहीं जहाँ बाटर खाई दहीबरा भाई आनी दहीबरा खाई कि खाईनी है तो जीवा है खाया खुई करदे मुवी चलती मोर मुवी टैबलेट है मुवी देखुची एमती चलती आम कम चलो मुझे ठंडा पानी भावुँ ठंडा पानी कहीं सब भल लगे ना एवं मो खाइबार दुईटा जिन आउ गए आड हो कौन देखेबी गोटे दहीबरा आउ गए जाऊ आज भयंकर हेवी मिले। तो फास्ट देखे दूसरी कौन कौन अच्छी पापड़ दहीबरा जाऊ तरकारी जो आमर पनीर सोला बुट तरकारी एला बीन भजा आलू भर्ता एंड रुटी एंड लंका आनी एंड द चिल पानी ओके 7 आइटम अच्छे खाइबार चलो खाइबा भोक लगे कौन मुझे क्षीर पी पारि तो 12:30 मु फुटाऊँच क्षीर पुणी केते 1 लिटर क्षीर देखिए करते ओमफेड क्षीर आनी 2टा कहीं मतलब क्षीर पीबार अच्छी ओके कहीं मुझे जहाँ 5टा खाई एपर्त किसी खाई नी ये देखुवे पूरा 1 लिटर क्षीर फुटाई देती आज मु 1 लिटर क्षीर कहीं फुटेली मुझे जनाऊँगी आर डेट देखिए देखा यूज बाय 6/5 है 8/5 एटार 6/5 जदि छिड़ीगला ताले आज आ क्षीर पी पारि ना देखा आज क्षीर फुटू ना क्षीर छिड़ी जाऊँच एट देखा क्या गोटे 6 तारिख अच्छे गोटे 8 तारिख अच्छी है जो पर्यंत फुटुची फुटू है पूरा गैस पूरा फुल दे देती देखुवे पूरा गैस फुल दिखाई देखा कौन हो जानी। तो एबे क्षीर प्रॉपर्ली फुटी आसला देखी पारे ये प्रॉपर्ली फुटी जाइए ओके ओ भाई। तो ये देखिकी लगुच मिशन सक्सेसफुल है ओके। तो मुझे मोर खाइबा रेडी कर सारी कौन खाया कर देखे दूसरे आपको क्षीर क्षीर आ रुटी टिके न भजा अच्छी भजा खाइबी ओके। क्षीर चीनी पकईदे आ रुटी पकईदे घाटीदे खाईदे भजा भी टेस्ट टी बड़ चेंज कर मीठा बेसी खाइले भल नुहे ओके। तो टेस्ट बड़ चेंज कर टे आम भजा आम पोटल भजा जो मामा करथिला पोटल भजा ओके। तो क्षीर को कौन करी ना क्षीर टी आउ फुटे दूसरी मुझे लो फ्लेम कर देछि क्षीर को फुटे दबा क्षीर फुटीगला छाड़दे और टाइमिंग देखो बहुत लेट है ओके ऑलमोस्ट है 12:30 प्लस है टाइमिंग 12:30 है
ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା ଓକେ। ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖି ଟିକେ ପୋଛା ଟିକେ ମୁଁ ପୁଣି କରିଦେଇଛି ଓକେ। ଯାହା ଟିକେ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ସଫାସଫି କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ଟିକେ ତଳ ଫଳ ପୋଛିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଖାଇବି ସବୁ ଜିନିଷ ପୋଛାର ଅଛି ଓକେ। ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ବାହାର ରଖିଦେବି, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, ଓମଫେଡ୍ ତ 2 ଦିନ ତାର ରହୁଛି ଏକ୍ସପାୟାରି ରହୁଛି, ବେଶୀ ଦିନ ରହୁନି। ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ, ତାପର ଦିନ ଏକ୍ସପାୟାରି। କାହିଁକିନା କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ବେଟର। ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ରହୁଛି ନର୍ମାଲ ରଖିଦେଉଛି ଆପଣ, ସେ ଛିଡ଼ିଯିବାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏମିତି ଥରେ ଏଥର ନେଉଛି, ବହୁତ ଥର ମୁଁ କଷାଣି ଜାଣିସାରିଣି। ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଆସିବ ଆପଣ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ 4 ଦିନ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ସେଇଆ ବେଶୀ ଦିନ ଯିବନି, ତାପର ଦିନ ଛିଡ଼ି ହେଇଥିବ। କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଇକି କରିଦିଏ। ଥଣ୍ଡା ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଇକି କସିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଏରାକ ଯାହା ବି ଅଛି ଧୁଆଧୁଇ କରିବାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା, ପୋଛାଛି କଣ ଧୁଆଧୁଇ ପୋଛାଛି କରିଦେବା, ତଳ ଟିକେ ପୋଛାଛି କରିଦେବା। କ୍ଷୀର ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା। କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇବାର, କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ୍ଷୀର, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ 6 ତାରିଖ ଥିଲା, ଗୋଟେ 8 ତାରିଖ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଛିଡ଼ିଯିବ ବୋଲି, ବଟ୍ ଛିଡ଼ିଲାନି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଓକେ। ତ ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇବାର ମିଶନ ଆମ ଫୁଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଓକେ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ରୁଟି ପକାଇ ଖାଇବା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ମୋର ମନ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆଈ ଘରେ ଯାଉଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଖାଇ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ମୁଁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ଷୀରରେ ରୁଟି ପକାଇ ଯାଏ, ଚକୁଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଖାଇବାର ମଜା ଲାଗେ ଆଗରୁ ଛୋଟବେଳେ। ବଟ୍ ଏବେ ଚକୁଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କ୍ଷୀର ଆଉ ଏମିତି ରୁଟି କରି ଖାଇବା ମଝିରେ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଖୁସି ମିଳେ। କି ଛୋଟବେଳ ବଚପନର ଟିକେ ଯେଉଁ ମନ ପସନ୍ଦର ମେମୋରି ଥାଏ ଓକେ, ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତ ମୋତେ ମଜା ଲାଗେ ଓକେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା, କାରଣ 12:30 ବାଜିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଓକେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓକେ। ଆମେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଆଜିର, ତାହେଲେ ମୋତେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିଦେବେ ଓକେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କୁହ। ଆଉ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି କର। ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।